اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فرما دیجئے اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارأیتم ان کان من عند اللہ، بھلا یہ بتاؤ یہ قرآن مجید واقعہ ہی اللہ کی طرف سے ہو، وَكَفَرْتُمْ بِهِ، اور تم اس کا انکار کر رہے ہو۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، اس کا لب لباب یہ ہے کہ دوزخ سے بچانے کے لیے، اللہ کے قہر و غضب سے بچانے کے لیے اور جنت کا حقدار بنانے کے لیے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو بھیجا، اور ساتھ ہی اپنے ارشادات، اپنے احکامات کا مجموعہ یہ قرآن مجید اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ یہ نصاب کی کتاب ہے، اس میں نظام تربیت ہے، نظام تعلیم ہے، اس میں انسان کے ظاہر کی اصلاح کا سامان بھی ہے، انسان کے باطن کی اصلاح کا سامان بھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے احکامات کی آیات جب پڑھ کر سناتے تو کفار مکہ یہ دعویٰ کرتے کہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے، یہ خود بنا لیتے ہیں اور اپنی بات اللہ کی طرف منسوب کرتے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل محبوب آپ ان سے یہ کہیں کہ اگر حقیقت میں یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہی ہو، یعنی تم تہمت لگا رہے ہو، اس بات پر غور کرو کہ اور یہ حقیقت ہے کہ قرآن تو اللہ کا نازل کیا ہو، ان کو دعوت فکر دی جا رہی ہے کہ اس بات پر بھی غور کرو۔ اگر ایک انسان سچا ہوتا ہے تو پھر تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک انسان غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ غلط ہے اور وہ اپنی غلطی پر اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ اسے عذاب کی صورت میں بھگتنا پڑنا ہے تو پھر کیا ہے؟ اس بات پر بھی بندے کو غور کرنا چاہیے کہ میں جو بات نہیں مان رہا، اگر یہ سچ ہو تو پھر میرا حشر کیا ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اگر واقعی قرآن اللہ کا نازل کردہ ہو اور جو کہ حقیقت ہے تو پھر تم اس کا انکار کر رہے ہو، اور اس انکار کا جو بہت بڑا جرم ہے، جب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تمہیں اس کی سزا ہوگی، تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ اس مستقبل کے آنے والے وقت کے بارے میں بھی سوچ لو کہ تمہیں کتنی بڑی سزا ہوگی، یہ سمجھایا جا رہا ہے ان کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ، حالانکہ ایک گواہ بنی اسرائیل میں سے
इस पर गवाही दे चुका है, यानी बनी इसराइल में से भी लोग इसको मान चुके। बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को कहते हैं, जो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद थी, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी थे। उनकी सारी जो औलाद है वो बनी इसराइल कहलाती है। उन्हीं में से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले जो हैं वो यहूद कहलाए। अब ये जो यहूदी थे, इनकी अक्सरियत को भी नबी करीम अलैहिस्सलाम से हसद था, बुग़्ज़ था कि नबूवत तो इतना अरसा हमारे अंदर चली आई, बेशुमार नबी हुए हैं बनी इसराइल से। तो हजरत हमारे आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद थे, तो ये इस्माइली क्या हो गए, उनको ये बुग़्ज़ था। उनमें से भी जो लोग अल्लाह की तौफीक वाले थे, वो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान ले आए थे, उनको गवाह बनाया, बनी इसराइल में से गवाह। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम थे। ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, मूसा अलैहिस्सलाम के भाई की औलाद में से, नस्ल दर नस्ल चलते आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना इन्होंने पा लिया और ये हुजूर पर ईमान लाए, इनको शाहिद कहा गया। अब ये बताते हैं कि ये मदीना पाक में थे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत भी मक्का भी हुई, आपकी बेशत भी मक्का भी हुई। जब ये सुनते थे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में, लोग इनको बताते कि इस नाम का एक शख्स है, उसकी कद्दो कामत ये है, इस किस्म की बातें करता है। ये अब्दुल्ला इब्न सलाम कहते हैं कि मुझे तो यकीन आ गया था कि अगर ये शख्स ऐसा ही है जैसे लोग कह रहे हैं, तो फिर ये तो वही है कि जो जिसके बारे में हमारी तौरात बताती। इनकी सिफात, हुजूर की सिफात मैंने सुनी लोगों के जरिए कि वो ये बात कहते हैं, वो इस तरह की आदतें रखते हैं, इस तरह का कद्दो कामत है। ये सारी बातें सुनकर मेरे दिल में ईमान आ चुका था, लेकिन मैं इसका जिक्र नहीं करता, मैंने मख्फी रखा। वो कहते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना तैयबा में तशरीफ लाए, तो मैं अपने बाग में काम कर रहा था, एक खजूर पर चढ़ा हुआ था। एक खजूर पर मैंने चढ़ा हुआ था, ज़ाहिर खजूरें उतार रहे होंगे। तो वहां मेरे कान में ये आवाज पड़ी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले आए हैं। तो वो कहते हैं कि एक वजदानी कैफियत से मेरे दिल में, मेरे मुंह से बुलंद आवाज से निकला अल्लाहु अकबर। मैंने जोर से तकबीर कही। वो रिवायत करते हैं कि नीचे मेरी फूफी बैठी हुई थी। वो कहती हैं, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत में से थे, वो कहते हैं नारा तो ऐसे लगा दिया है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को देख लिया है। हाँ जी, नारा तो तूने इस तरह लगा दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम की बातें करते थे अपने घरों में, क्योंकि उनके उम्मती कहलवाते थे। तो आप फरमाते हैं कि मैंने कहा फूफो जान, ये जो तशरीफ लाए हैं ये हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह नबी और रसूल हैं, और ये बड़ी ऊंची शान वाले, ये कह दिया। और फिर वो फरमाते हैं कि मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरा और दौड़ के मैं हुजूर की बारगाह में। वो फरमाते हैं कि जब पहली नजर मेरी रुखे मुस्तफा पर पड़ी तो मेरे दिल ने गवाही दी कि यही वो महबूब खुदा है जिसकी सिफात किताबें तो तौरात में मैंने पढ़ी हैं। ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता, ये चेहरा सच्चे का हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
یہ صفت ایسی تھی جو دیکھتا تھا وہ حسد اور بغض کا برا ہو. جو لوگ نہیں مانے وہ بغض کی وجہ سے نہیں مانے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر میں تو ایک قافلہ آپ نے دیکھا, ان میں اونٹ تھا ایک, آپ کو پسند آ گیا. آپ نے فرمایا اونٹ بیچنا ہے, تو اس کے مالک نے کہا بیچوں گا. تو قیمت طے ہوگی, اس نے مہر پکڑا دی اونٹ کی. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیسے میرے پاس نہیں, میں اپنے گھر پہنچ کر پیسے بھیجوں گا. قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا ہوتا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی لے جاؤ. نبی کریم علیہ السلام لے گئے. اب جب حضور وہاں سے رخصت ہو گئے تو کچھ لوگوں نے اس کو ملامت کی کہ تیرا دماغ خراب ہے بھائی, نہ تو اس بندے کو جانتا, نہ تو نے کبھی دیکھا, نہ جان نہ پہچان. اب وہ نہ آئے گا تو پیسے پھر کیا کرے گا؟ وہ پریشان ہو گیا. کوئی ادھر سے آتا ہے تو نے یہ کیا کیا, کوئی ادھر سے آتا ہے. ایک عورت اٹھی, اس نے کہا کہ وہ شخص نہ آیا, اس نے قیمت ادا نہ کی تو میں ادا کر دوں گی. نے کہا تیرا بھلا ہوئے بی بی, تو اتنی بڑی ضمانت تو جانتی ہے؟ اس نے کہا جانتی تو میں بھی نہیں, تو پھر کیسے اتنی بڑی ضمانت دے رہی ہیں؟ اس نے کہا میں نے اس کے رخ انور کو دیکھا ہے, وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں تھا. میرا یقین ہے کہ وہ شخص سچا ہے, وہ ہر حال میں یہاں پہنچے گا. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, وہ قیمت بھی اور ساتھ اتنی زیادہ کھجوریں بھی. یہ تو قیمت ہوگی تو یہ کیا؟ فرمایا یہ تمہاری دعوت ہے, یہ تمہاری دعوت. تو وہ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کا دل صاف ہوتا تھا, گندے دماغ والا اور گندے دل والا تو نہیں نہ وہ پہچان سکتا. ایسی حسین چیزوں کو پہچاننے کے لیے, ایسی شخصیات کو پہچاننے کے لیے دل کا روشن ہونا بھی ضروری ہے, دماغ کا روشن ہونا بھی ضروری ہے. یہ روشن دن والا تھا عبداللہ ابن سلام, اس نے دیکھتے ہی گواہی دے دی, اور اللہ پاک نے اس کا ذکر قرآن مجید میں کر دیا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہی دے چکا ہے. فآمنا واستکبرتم, اور وہ ایمان بھی لے آئے اور تم تکبر کر رہے ہو. یعنی یہ جو تمہارے اندر صاحب علم تھے وہ تو میرے محبوب کو دیکھ کر ایمان لے آئے ہیں, اور تمہارا بیڑا تکبر نے غرق کر دیا, تم تکبر کی وجہ سے نہیں مان رہے. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین, اللہ پاک ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. جو ظالم ہوتا ہے, جس کا دل سخت ہوتا ہے, جس کا دل نافرمان ہوتا ہے, اللہ پاک اس کو ہدایت نہیں دیتا. آجزی کرنے والوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرما دیتا ہے. سمجھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.